Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Sini teman-teman lebih jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu yang pertama dan paling utama syukur mapuji lauri sese arajanganna pung Allah Ta'ala, karena kita meyakini apa yang kita miliki pada saat ini agar ya punai makokoe pakbire namana pung Allah Ta'ala kesehatan at dising-disingen awatangang makoto porope metepek. Semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nenia yang menena gau-gauta, yang menena palauta dikna jadi sangadinna elo ulena pung Allah taala. Kemudian selanjutnya salawat dan niat apa salamat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hari ini kita sedang peringati sebuah peristiwa yang juga merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kode cowi de tau mita narik ko campuni ia melo e ucaritan notona. Nah, apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nama muare mati narik kolisu kiri bolata engkari tiwi silapa dua lapa ada ia engkai wedding ria malaka ria tu ngeta na wedding ni ilolongan asalamakan nalino makoto paropemeng asalamakan na akhirat. Rila lenda aku orangi narampe pung Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masalah pacing ni pung Allah Ta'ala napallalang ngatanna pole di masjidil haram nalau di masjidil aqsa. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Magi na pakai kata masjid pung Allah Ta'ala, magi de nak kada boleh di Mekah nalau di Palestina. Kenapa mengatakan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa? Ini merupakan tanda, ini merupakan simbol. Maka da anu mailot na tarima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedi pakkasiwian iya patuna malapi narik kori papole rila lena masjid ia naritu sempajang 5 waktu. Salat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bagus dan sangat mulia ketika dilakukan secara berjamaah di dalam masjid. Nasaba ia tu masjid bola mapacinna pung Allah Ta'ala yang kai tatala rilana ia welino. Salatul jamaah khairun min salatil fazzi bi 70 wa 20 darajah. Nah ia sempajang pere jamaah masaro lebih. Nah ia sempajang ale-alewe nasabak perbedaan 27 derajat. Sesanna patarona atau panritaya makada beka 20 pitu mas sempajang ale-ale yakko as-satoi napai pada sendi sempajang berejama. Mega tahu napahang ye hadis
tetapi belum mengamalkan. Napahan, tetapi depa nak bere jama. Kenapa bisa seperti itu? Nasabak nareko to mak bicara masalah pamala, mak bicara masalah agama, dek gagal dimulai sangadina tepe pak. Ya. Dek na pada nareko pak kita mata ulun mitai. Saya memberikan perumpamaan. Seumpamanya makadai beliau peta desa. Ini contoh. Seluruh masyarakat desa Lateko melo iri bagi-bagi nggola kasih. Ya. Nareko alena jok kemalai di bolana pak desa 27 kilo tawana gola kasih. Nareko pak desa tiwirengi jok ka bolana setimi kilo tawana. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, tega kira-kira tapitte ini melo jok kemalai di bolana pak desa 27 kilo tawata gola kasih atau melo kita jadi pak desa tiwireki setimi kilo tawata. Atau tu jawabannya adalah maka ada taruh ni ajo kemalai, maka ada bosi-bosi, mapalla soy, maka ada taruh kama bosi-bosi, taruh kama bola keso. Nasa dena tu boleh jokai, nasa taruh kama kalolo 27 kilo bola kesi, apalagi mendre alina bola kesi makokoi. Tapi coba kena balik Bapak Ibu sekalian, nareko ma bicara ki perejama tega tapi te mas sempaja ki ale-ale di bolai deta salai, cek ditawata sempaja. Mas sempaja berjama kijok kali masijie 27 tawata sempaja. Ya mapulun mapikri. Tarik ko madodo tepat nama keretaran ayah ko bolaku yolong sempaja. Hajama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilalanna korangnya rampe memo pung Allah taala walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Riasul mondri na pung Allah taala Bapak Ibu sekalian, napi tamana ni pung Allah taala yar pamalak na sampajangi, pamalak na beri jamaah, pamalak na puasai, pamalak na sekei, pamalak na haji, pamalak na pasidekai. Aga nasa Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Puang kalingatongan ni puang. Puang witatongan ni puang. Farjina nak mal soliha. Palisu nak cinampu puang rilino. Melo nak papole yalo amala madicenge. Inna mukinun matappa na puang. Namun apa daya, hidup cuma sekali. Nareko mate ni tawe tempat dini pemeng ripalisu rilebok na yelino. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, salat jamaah mempunyai banyak manfaat. Megala itu akke gunana iatu sempaja beri jamaah rilalena atu ngeta. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahu yang kaisi mata jaga sempaja beri jamaah yamurrus sirat kal barqil atib." Nalaloi mati jembatan siratal mustaqim dalam keadaan selamat pada launa bila takajoi. Jika tu matur yasir mondrina pengalla taala engka jembatan mailori lete riasa jembatan siratal mustaqim. Dalam riwayat ia jembatan siratal mustaqim pada ini pina sedia gembe ibue pitu. Jadi mapakor ni pina ia normatur riola. Tetapi ketika kita menjaga salat jamaah, ia murus sirat kal barqil atid ila beki ia jembatan siratal mustaqim pada launa billah takajoy. Maka dai andre guruta nare komelo ki mulai ia jembatan siratal mustaqim nasibawai salama. Pak biasa aleta mulai jembatan siratal mustaqim nalino. Tegaina jembatan siratal mustaqim nalino iana rupallau nganna bolata sibaba masijie na bolata iana tu jembatan siratal mustaqim nalino nareko ipa biasa aleta mulai insyaallah kita akan melewati jembatan siratal mustaqim dalam keadaan aman dan selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat-singkat riwayatun dari pallalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka sedi olo nautus kung Allah taala iya naronola Nabi sallallahu alaihi wasallam ritallai burak
Ya. Jadi malala ni Nabi tak ia naronola, kemudian dipandu oleh malaikat Jibril. Jadi angka telu tori panca jinna pun Allah Ta'ala riwat tunna mammiraja nomor set diburat olok kolo angka ina pesunna de gaga akalan. Nomor 2 malaika angka akalanna de gaga ina pesunna. Kemudian yang ketiga ia naritu tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka akalanna angka to ina pesunna. Ini memberikan pelajaran Bapak Ibu sekalian. Maka dah ini rupa tahu salah cedek nan caji malaikat, salah cedek nan caji olok-olok. Narekko maloppo ina pesunna na iya akalanna, ma biasa ni tumbang kalinga istilah maka dah mata patau masipa olok-olok nasabak magai karena dikendalikan oleh hawa nafsunya. Maka to perpengus sebaliknya. Narekko hawa nafsu yang kita miliki mampu kita kendalikan. Ipadiolo ya kaletak na ya ina pesuta, ia tu biasa mangkalinga ki istilah rupa tahu masipa malaikat. Nafsu ini dibutuhkan. Dena ulle tua tak sedia tahu, dena ulle majama tak sedia tahu narekko deka ga ina pesunna. Tetapi perlu ipaham madece sesuai yang disampaikan oleh Pangulutta Umar bin Khattab. Maka da iro ina pesueri watakale pada tu laona apieri lalenda bolai. Ia tu apieri lalempola de natuo da puranna makun reye nareko de gaga api. De na dumpu da purenge de na manasu rekan rewe nareko de gaga api. Tetapi uppa-uppanna maloppo api na ia bolai capu bolai. Maka begitu pula manusia uppa-uppanna maloppo ina pesunna na ia akalana ia na tuma biasa nama solat tawe dilalana ia velino. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya riwayatun dari pallala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kedua kejadian maraja pulai Nabi ya. Nomor sedi mate amurena ya sungi Abu Talib. Jadi sebelum memirajat Nabi ang kedua kejadian marajat oleh Nabi nomor sedi mate amurena Abu Talib. Ya. Abu Talib tania seleng tidak mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Talib selalu tinggal di barisan terdepan. Nareko angka kafir melok ganggu Nabi alena lecce yolo rampui pedanna. Tapi ia wattue mate sehingga masara Nabi maka dai Nabi niga na melok mewakka niga na melok halah-halangi kafire nareko angka melok punoka ya masara Nabi kurang lebih siulang purana mate amurena Abu Talib mate si benena Sayyidah Khadijah yang selalu mendukung beliau dalam menyebarkan agama Islam. Jadi mate amurena mate si benena tambah sarana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenia iya wattue mattaru-taru ni kapiree nasabade nagaga ni tauri. Abu Talib sudah meninggal dunia yang ditakutkan oleh kafir Quraisy. Khadijah sudah wafat yang dikagumi oleh kafir Quraisy sehingga mataru-taru nikah peree. Kemudian para kafir Quraisy membuat rencana melo nimunoi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi epuran ang kalinga papasanna amurena Nabi maka dae Muhammad baja sanadie nareko boleh maga-magaku na angka nikah peree mataru-taru ganggu ko alek ke dapura ko Taif mega tukana ko tu. Akhirnya malek ke dapura ni Nabi Taif. Pada saat Rasulullah SAW melakukan hijrah dengan harapan mendapatkan pertolongan dan perlindungan, tetapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah setelah sampai di Taif bukan pertolongan, bukan perlindungan, tetapi lemparan batu.
irempa Nabi ta sallallahu alaihi wasallam isuruh medde angkanna madara colo amputuna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natar padempu akhirnya masuk ni Nabi ta si walina si dia bulu si selle malaikat tawari pertolongan maka Muhammad melok ko wakara ye bulue na inapa upatapangan masyarakat na taipa supaya mati maneng akare Nabi ta aja si selle malaikat tawari pertolongan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tetapi natolak mana Nabi ta tegi pale sangre Nabi ta tegi marillau Nabi ta de gaganon roi marillau sangadinna pung Allah taala maperri papenedinna Nabi ta masara papenedinna Nabi ta tetapi de nang kana paturan nu pole pamasena pung Allah taala de nang kana paturan nu marillau pung Allah taala secara singkat maka dai pung Allah taala Jibril angkaro atak kuriyawa Muhammad si selle paccoba werengi mate amurena mate benena malek dapura ri taifa irempa ibatu tetapi denang kena paturan dari pamaseku obir kamai melo kape werengi seti aga-aga set digoncing barakuam mengina tade sara ini nawana mambiraja ni Nabi ta aga na tarima Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iya naritu sempaja 5 waktu iya narana pake Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tade mana sara ini nawana dalam sejarah kita mendengarkan maka Nabi ta dari mas sempajang ni mabiasa boro bitina nataru ita tatto napakua nyamang Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mas sempajang karena salat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatu di dalam dirinya. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian? Baja sangadi namo makokoi. Narekko napoleiki sara ini nau. Napoleiki acipir, napoleiki asumpeke. Ajak lalu toma paturan li pamasena pung Allah taala, ajak lalu toma paturan nu pole ri patulunna pung Allah taala. Nasaba iya manenna tu sewa-sewa engkai lalanda ya belino pung Allah taala mana punna nenia de gaga wati kajajiang sedie sewa-sewa sangadinna elo ulena pung Allah taala. Napeko gicarata marilau amiraja ki. Apakah kita bermiraj seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mamiraja kita pada Nabi ta? Tentu tidak. Tapi agar asal Nabi ta as-salatu mi'rajul mu'minin. Na ia sempajangi mirajna tau matape. Jemaah Isya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya ketika kita beribadah, ketika kita menunaikan salat siruntuk itu pun Allah taala. Antabudallah ka'annaka tarah. Narik kamu sampai pun Allah taala samanna muitai fa illam takun tara narik kode muitai fa innahu yaraka. Yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyaksikan kita. Jadi yana rasul pajata pata tambai tabe pata tambai tawi. Yana janjina pun Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nigi tahu metauri pung Allah taala. Napa boleh aga na perintah pung Allah taala pada sempajang ni. Kemudian nabelai aga na pesangka pung Allah taala. Ya ja'allahu makhraja, akan diberikan solusi terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Iwerengi lalu boleh di masalah-masalahna. Tentu kita semua mempunyai masalah. Engka mana masalah tak? Ya, bisa jadi masalah tak engka inreta matau tongi dek pada lepe nasabah dek gagi sempajar ni. Mungkin ada masalah kita engka wijata narapi ni umuruna naik kia dek pada tak buka para kusena. Kemungkinan ada masalah kita berpuluh-puluh tahun pura botin dek pagaga wija-wijana. Mungkin ada masalahnya anak-anak nadek namai lomat 77 janjing na pung Allah taala yattaqillah yaj'al lahu makhraja narek komat turu kiri pung Allah taala pasti akan diberikan solusi. Atau pepi
Nabi Ibrahim alaihissalam mapulo tau Qur'ana botti te gaga wija-wijanna, tetapi denen kena peturun ni pamasena pun Allah Ta'ala, denen kena peturun mereka doang ni pun Allah Ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Diberikan anak soleh Ismail alaihissalam. Nabi Zakaria benenam pusoni maka dai tawe yalwatue Zakaria dek nagaga lalenna mapunai anak benemu nasabam pusoni. Tetapi Nabi Zakaria tidak percaya terhadap perkataan manusia, ia lebih percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nasabah napahangi Nabi Zakaria maka dana moni mustahil ngrimatan narupa tawe, tetapi dega mustahil ngriolona pun Allah taala. Akhirnya apa yang terjadi? Memana benena Nabi Zakaria dalam keadaan menopause, empuso memana mupa. Jamaah yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kita mempunyai impian saat ini. Wedi jaji na pandangin te kiru patawe makokoe, wedi jaji makada tawe mustahile, tetapi dega mustahile ngriolona pun Allah taala. Itu yang harus kita ambil, bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka impian kita saat ini mintalah kepada Allah. Sini teman-teman berpikir yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hatarima ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempajangi ya dodar ripapole tabe kalima rilalena taseso siweni. Salat ini adalah pelepas beban, bukan beban. Jadi solat bukan beban, tetapi pelepas beban. Namun imaga tanrena sara ini nawata, tanrena pacobata, maka tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya solat kita, saya yakin magelok mana ni sempajatta, magelok ni sempajan lima waktuta, tetapi nasengan regurutta hiro sempajange papada-pada launa botoloe, sempaja papada-pada launa botoloe hiro lisan nama rupa-rupa, angka penuh lisan na sempajanna, angka setengah lisan na sempajanna, angka kosong lisan na sempajanna. Dan ini yang akan kita kupas pada kesempatan ini. Maka dalam lisan moga sempajata yariga nadik. Nasabah itu sempajangnya angka dua, angka sempajang syariah, angka sempajang hakikat. Atau dalam bahasa lainnya ada solat secara lahir, ada solat secara batin. Mas sempajang secara lahir, ia naruh tetoki, rokoki, itidalaki, sujuki, tudaki, ia naruh sempajang lahir. Tetapi ada yang sempajang batin. Isna yang sempajangi, apakah kita sudah mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Yang matu patentui maka da malisa niga sempajata yari gana depa. Nasaba angka patu dua, angka pa olina yang naro sareana, angka palisena yang naro hakikat. Dia na beti cik di bawah. Papada-pada narek ko maelo mataro ase tawe, narek ko lisena mi bawah, maka bumi. Nasabak dia gagal ulina. Narek ko uli di bawah mali nasabak dia gagal lisena, maka to niro sempajang. Sempajang. Apa isi daripada salat secara batin? Riwat tuta tetto napa gurua sempajang. Sipa alam kurang riwat tuta tetto lempu. Mas sempajamuki kepala wangenna loroina asarai, mas sempajamuki kepala wangenna asarai na magharibi, mas sempajamuki kepala wangenna magharibi na isai na subuhi. Dalam artian malam pumoki kai rawatuna pala wangenna sempajangi. Ya, ajak kamu pura ki mas sempajang masuki risaliwang masiji, boleh si ciko-cikoe, boleh si ada-ada belewe, ia naro riasan, mas sempajang lahiran, tapi dega batinna jadi kosong ilisana. Jamaah yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sipa alam pura.
mak balu-balu ki malam kumo kiga. Wailul lil mutaffifin, macilaka itu matimba-timbangi, matimba-timbang aga nasab Allah Ta'ala. Narekko alena malengelli timbangan maraja na pake, tetapi narekko alena mabalu na kurangi takaran na timbangan na. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Karena semua pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hati-hatinya, maka dai andre guru tari sengkang narekko balu-balu ki yang ada hubungannya dengan takaran, yang ada hubungannya dengan timbangan, mestinya waspada dan hati-hati. Pada narekko balu bensi kinasa, ajak bawan na takkara bensi silitere, akkara bawan ni bensi sibotolo. Nasaba ayat kam mengibalu makkara bensi silitere, na dena ganna silitere iri tanggungi. Narekko melo ki balu golla, melo ki balu tarigu, ajak bawan na takkara sikilo, ajak bawan na takkara sibang, akkara bawan ni sikanto-kanto. Ayat kam makkara ki sibang silitere, na dena ganna literena iri tanggungi. Ini mesti kita hati-hati. Karena semua pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya. Di dunia kita bisa sembunyi, ya. Narekko mapadongo-dongo ki maceko-ceko ki wedi moki masuk bukulino, tetapi ko akhirat dek gaga ya tumompo mana. Pasti wajar. Narekko dek na pura ri Allah halalana riwatutta tuorilino. Maka dai nabi ta sabana atadaluna manil muflis. Ni semoga tigari asatto bangkro. Maka dai sahabat sallallahu alaihi taala ira to bangkro to mega waramparan na lulu cappu. Iya. To makasing usaha na lulu bangkro. Maka dai nabi tataniu to bangkro ya tu. Riasang itu bangkro yati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Takappu iri assari munrinna pung Allah Ta'ala. Na teke ni amala sempajanna, na teke ni amala sekena, na teke ni amala puasana, na teke ni amala hajinna, na deka gana lolonges sangadinna lompuranaka. Makarai sahabai pekogi weddingi surona Allah Ta'ala. Na mega sempajanna, mega puasana, mega sekena, mallolisum mendre ritana marajai. Makarai nabita riwatunna tuorilino megalada masalana di pallau ngenna padanna rupatau megalada tau puran apa dongo-dongo megalada tau puran nonroi makin radui nadek nawajai padahal engkana makam pajai. Ya roh contohna riwatunna melo liputama suruga nasaba mega amalana engka tau maprotes maka puang aja sapa ya Allah muputama suruga puang. Riwatun narilino pura kana padongo-dongo puang. Napa beli ka lesse na sunga ka lesse cening. Tetapi lesse makaci. Macam ni mema puang, macam ni pacobana na balu makaci. Puang aja sapa utama puang, pura kana pa beli tua. Pa beli tua. Na sunga ka tua asli puang. De gaga campuran tetapi pura na campur puang. Puang pura kana pabeli cani puang nasa kacani asli tapi engka campuranna. Maka pada saat itu ipake mana ni makumaja. Na deka ga ipake makumaja sangadinna amala-amala madece mani. Dapake ni makumaja sempajanna. Capu sempajanna sakena sina pake makumajaran. Engka mau patau menuntuk. Puang riwatun narilino puang. Boleh ka mamiraja mas sandala baru ka puang. Lisu na tarawang kaca sandala cola puang. Ako ke menuntuk ka puang. Pakai si makumaja capu si puasana. Angka mau pemenuntuk. Puang. Aja sapa muputama surga. Riwat tukurilino puang pura upa beli bale. Upa beli bale lajang. Apa 20 sepuh. Pura ni upa di kanto-kanto puang. Nite si cedi makare tambanga ka cedi ha. Maka ke menuntuk ka puang. Napaki makumaja capu amala-amala madecena. Angka mau patau menuntuk. Maka dari malekai. Peko gini carana puang. Nah dek gaga amala-amala na napaki makumajara. Na sengalangi dosana. Jadi dosana na tawe. Na teke. Ia na rosaba na sabari. Lompuranaka na punai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
segala bentuk kecurangan. Ya, saya sampaikan, segala bentuk kecurangan yang kita lakukan di muka bumi ini. Narek kode na pura melwa dampe. Narek kode na pura rielo halalana. Riassori monrina pungalla taala pasti mompo manang. Di dunia kita bisa sembunyi, di dunia kita bisa menghindar, tetapi di akhirat pasti na pompo mana pun Allah Ta'ala, na sabab sifat adele na pun Allah Ta'ala. Makanya hati-hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tambah-tambah cek jadi. Angka riwayat di dalamnya kita duratun nasihin. Ya. Seorang ahli ibadah magelok pakasuyanna, magelok sempajanna, magelok puasana, puasa sunnana, sekena pasti dekana. Tetapi riwat tunna mate, ripanipi sahabana. Ternyata ira sahabana riwat tunna maelo riputama surga, ritahari malaikai. Maka ada jasa apa yang utama. Sehingga watunna pasading ira sahabana, makutana ri lengatinna. Maka ada magi neng kawedding ritahan iri malaikai utama surga. Padahal riwat tunna tuo sempajanna liwa, puasana liwa, pasti dekana aja memang. Tetapi kenapa bisa ditahan masuk surga? Matindro sipai mengeripan nipiwi. Ternyata ya sahabana, ya denre matindulu ya mas sempajangi mate, jama-jamanna ya nari itu atah. Jadi nalalingangi aju tunung majikanna so-so. Yer bawa na jamut tuna tu. Nalalingangi aju tunung majikanna. Na tekereng. Na angka nang kawattu riwattunna na teke yer aju tununge na pole pella kasoe lepangi mapeso-peso macino. Riwattunna macino na bukkani dokona nandretoni. Riwattunna pura nandredokona angka salah isinna. Ya. Ia watue nalai cede ia aju tununge na pake masula isi aju tunun na majikan nala pake masula isi. Ternyata ia naro halangi mitama surga pasula isinga. Maka dai malaikai aja sapa yolo mutama tajang yolo majikamu eloi halala na ya pasula isimu. Jamaah yang dimuliakan Allah, pasula isi ya magani nareko yala ni ajunna sila surata sipon wapong riala ni agaganna sila surata mabiasa tu magalu kitungka tau de na pajam mesa petawuna tungka tau de na pajam mesa sapona darei. Dan ini di akhirat pasti wajah mana ya tuh. Sebab makin itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya kecuali nareko rieloi halalana riwatu tak mau patuh. Itu singkat saja. Selanjutnya langsung saja percepat dan persingkat. Rokok ni napagurua sempajangnya ria senge sifat tawadu mapakaria awali tidak sombong dek nama bangka dek nama tempuh dek na puji pakariawai pada narupa tahu. Jadi ia palawanganna sempajata apakah kita sudah tawadu dek toga tu matempuh dek toga tu mabangka. Ya. Nasabah sipa atakaporo kengi abangka kengi merupakan warisan pertama daripada iblis. Riwayatun dari pancaji panguluta Adam alaihi salam isuruh sujud iblis ri Adam naik adek namailo iblis makutane pun Allah taala ma ma'naka alla tasjuda iz amartuk. Iblis agambo halang-halangi ko magi mutea suju aga nasang iblis ana khairum minhu puang malebi kana Adam puang mupancaji karya pie sementara Adam mupancaji di tanai dena pantas puang api suju di tanai aku lebih mulia dibanding Adam ya Allah malebi kana alena puang engka gatau mapakoro iya naro manana bilisi. Jangan sombong. Sombong ini hanya Allah yang wajib memiliki sifat tersebut. La yadkhulul jannah dena utama surga man kana fi qalbihi narikko angkari lalangatinna mithqala dzarratin min kibr namoni cedde
pole risipa atakabur kengi ya tone tu sabana ipasui iblis pole di surga pamasena pengalah taala nasabah memang harangi engka atakaburukeun rilalena surga. Jamaah yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dena wadi ki mabangka dena wadi ki matempu. Nasabah uppa-uppanna matempu tauwe mabangka tauwe pasti talemai. Karun tausogi maiga waramparana riwattunna nautus Musa Harun untuk mengambil zakatnya. Maka dai Harun Karun pesui sekemu aga sekarun aga tosi gunana upesu seke iya silada pada pungang iya silada sampai dan apa melo siwa parea tania seke na parea tetapi lega aga kajajia karun ditenggelamkan bukan cuma dirinya tetapi lolo waram parana talem meto letu makokoe kita sebut harta karun. Fir'aun, ia sombong dengan jabatannya, ia sombong dengan kekuasaannya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud pada Nabi Ibrahim alaihissalam, ia sombong akan kekuatannya, ia sombong akan pasukannya, dan ia mati dalam keadaan hina. Diga gemalampe. Angka tu caritana taurioloe, caritana kalukue si baba lawoe, ini menyangkut dengan kesombongan. Riwattunna ritana kalukue si bawa lawe pada ni cokko ni matanre kalukue makalolo ni lawe nasabah matanre ni kalukue mompo ni atakaporo kenna matempo ni makada elawo aga tokko iko mariawa onromu makalolo muritane itaka gare iya matanre mallo ni longi mabangkai kalukue si seneng miring ngingi madende maka dai lawoi maga museddi nasabah mabangka ko madenna no ya pole punnai dara na wicca kalukue na jujul lawoi maka dai lawoi maga museddi iya makko ko jujukka iko wiccamo lettu ribolai ripeppa kalukue riparu kalukue rialai santanna rilapa toni lawoi gangkan dari puni bella lawo bella lawe dek nama lundra narek kodek gaga santanna dek nama lundra narek kodek gaga kalukunna tetapi de paneng katomang kalinga makada bella kaluku bella lawe mi tadeni asunna kalukue nasabah magai mabangkai jadi narek ko engka mabangkari de salateko tajengi baja sangat dia talem. Jamaah yang insya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita singkat ya langsung ni suju napaguruangi sampajangi sipa isukuruki agar bereki Allah taala sedikit banyaknya yang kita dapatkan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.